Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 9 ans, je suis en 4e primaire et je joue beaucoup à ma Switch. Je joue à Animal Crossing et sur mon téléphone je joue à Among Us et je regarde Swan et Neo sur YouTube. Bonjour, je suis Menek, c'est 4 ans, je regarde ça, nous sommes sur YouTube à la télé et au téléphone. Et dans le téléphone de ma grande sœur, je joue à Among Us. وانا ماماهم ديما هزت التليفون في يدي مع تيلي ترافاي انستغرام يوتيوب فيسبوك واتساب لي زيميل دايما ما كنهش راسي. Alors, vous l'avez bien compris, غادي نديرو une vidéo, un challenge اللي غيكون 48 ساعة sans écran. C'est-à-dire 48 heures sans écran, sans Nintendo Switch, sans télé, sans téléphone, sans iPad, sans PC, sans PC, voilà. sans rien du tout. Donc pas Caméra. sans non, caméra c'est pour filmer. Oui. On est en train de filmer l'expérience. OK. Donc هذا التشالنج هذا كانت طلباتو مني ايناس شحال هادي باش نديروه اي بون ما نكذبش J'ai déjà fait 24 heures sans écran. فوالا هي ديجا دارت 24 heures sans écran بقات عاقله على الاكسبيريونس عجباتها كانت دارتها ملي كانت في المغرب عند ماما ملي كانت في المغرب عند ماما كانت عجباتها الاكسبيريونس اي دوبي كتقول لي ماما خاصنا نديروها باش نقبط وانني نحبس 48 heures شي حاجه صعيبه لي انا بعدا ديجا انني نقد ما نهز التليفون لا والو مي انكور بيغ بور مورغانيزي دونك بور سو زعما باش نخرج هاد الويكاند راه حنا اون سيمين افون باش خويت لو ويكاند ديالي واخا كانوا عندي دي بوبليكاسيون افير دي فيديو افيلمي بان فيلميتهم البارح بليتالي حتى لوحده الصباح باش نحاول نخوي هاد لو ويكاند هذا. Et après la Alors maintenant ce qu'on va faire, on va cacher les écrans. les écrans. On va cacher. Et la prochaine fois on va faire une semaine sans écran. الله يا بنيتي. Bon, عندنا هنايا لا بوتيت بواط اللي غادي نجيو شي مي avant. Nintendo elle est où? Je sais pas فين درتيها. Moi je l'ai juste déposé. Papa, Oui. t'as dit où elle est ma Nintendo? خبعها باش نلعب بها. Je sais pas. Allez là. Mais je sais pas. Moi Bon. je l'ai déposé là-bas. غادي نبدا بالبيسي هو الاول. دونك با د مونتاج فيديو با د مسلسلات با د افلام. On va éteindre les téléphones carrément. عطو التليفون خليه هو ديالي التالي. مالك غتحط التليفون ديالها. Vous avez la même marque. الوغ غنحطو لايباد ديال من هذا. Je peux l'éteindre? لا مازال لايباد ديال من De tout le monde. دو تو الموند تاع Oui, مالك c'est bon, pas de désadé. Mon téléphone désadé, mon نطفى التليفون انا مشكلتي سكو ما قدرتش نطفى التليفون باسكو باغيه ملي نشعل تليفوني يكون جوني ملي نهز تليفوني On a oublié le téléphone de quelqu'un. انا لا هذا غير باش نكونوا جوانيابل لانه الا ما عندهمش ما عندهم فين يلحقونا. هذاك ديالي نو. دونك اتون تليفون بابا هاك ديه Pas télécommande. با تيليكوموند برافو. دونك قلت لكم التليفون ديالي انا ما غاديش نطفيه باسكو باغي ملي نهزو في يدي يكون واجد مي اوسي باش نعرف شنو واقع. بون غادي نخرج من افون. Après. Je sais, mais on doit envoyer un message à mamie et Abby pour leur dire on va être absent. Ok? Je te dis, non? Attends, ma Nintendo. La Nintendo, oui. Oui. Attends, je vais la voir en haut. Là, quand c'est là, Maintenant, moi, je vais mettre ma Nintendo. Allez, vas-y. On va jouer On avec va voir papa. ton visage, ton visage. Papa, Ton visage. papa. Viens la faire là-bas. Et bah, 4 heures va commencer dans 3, 2, 1. Commencer. C'est ça. Tous les écrans. Attention, la voix arrive. La voix. La vidéo a dit, غادي يكون أنا اللي هزة الكاميرا. غتكون معنا ايناس اللي حتى هي هازه الكاميرا. سي تو سامبلومون بور بارطاجي لو ريسونتي ديالها وشنو هما الحاجات ولا الوقيتات اللي كتحتاج يلا غير سير اللي كتحتاج انها دير تكون هازه فيهم التليفون. دونك ندخلوا للكوزينه. الغدا ديالنا ديال هذا النهار درت لهم سكسو. حيت هي لا غوسيت اللي عندي في الكتاب. ما غاديش نعيط لماما وما غاديش نقلب في انترنت ولا في ليفر دو كويزين ماروكان. دونك هي لا غوسيت اللي يمكن لي نطيبها. اي فوالا هذا سكسو ديالي ساهل وديما بما اننا قلنا سون ايكران
Ça veut dire que Thermomix aussi ما غاديش يمكن لي نخدمو. وعندي بزاف بزاف بغيت ندير لا بيغي، مي المشكله ما عرفتش كيفاش ندير لا بيغي. اي دوكو ما يمكنليش نعيط لماما، ما يمكنليش نقلب في انترنت، ما يمكنليش نخدم التيرموميكس. دونك لا بيغي ما نديروهاش. هاد النهار غتاكلوا غير لي بات والبيض والسكسو والطاجين شنو قالت لي؟ Je fais de la pâte à modeler avec vous. وي يا حبيبه ديالي، ما جورني مون ويكاند سي بور فو. Sur le Nintendo, une protéine. Non, Je la pense Nintendo. qu'elle joue à la Nintendo. Elle est là, la Nintendo. Elle va pas tricher. Mais si après on paye, on va pas. Maman, papa et moi, il a essayé son bail, il va essayer de libérer sa Nintendo. Elle va essayer de libérer sa Ah Nintendo. ouais, il m'a même dit ça, tu vas essayer. C'est pas vrai, elle te l'a dit. Bah oui, il m'a dit. Moi, j'ai pas de faim. Pour voir YouTube, non? Bah moi, j'adore le téléphone dîner pour jouer à mon gosse. Tu joues à Among Us. Ouais, comme Inès. Et là, ça fait d'abattre tes objets, c'est encore mieux. Ben, mon mag... Binti Mzlga, Papa? elle adore les bijoux. Chou, montre-nous ce que tu es en train de faire. Montre-moi. Je fais des gouttes d'eau. Ah, c'est trop beau. Moi, je vais faire ça après. Je peux? Oui, et il y a 2 ronds pour les qu'on ensemble. Mmh. Hop. C'est comme ça? Oui, il faut faire. C'est la même taille, et après on fait la moitié, il dépasse. Génial. Donc maintenant, on a commencé le 48 heures sans écran. Là, vraiment, je suis désespérée. Très désespérée. Attendez, je vais faire une apport. Là, je vais faire un petit dessin, sauf parfois, j'ai besoin de mon téléphone pour dessiner. Donc, j'ai préparé pas d'idée. Et tout, pour dessiner, je sais pas quoi dessiner. Comment je vais faire pour dessiner? Pour dessiner, je vais prendre mes livres. Je pense que vous connaissez Adèle Mortel. Alors, je vais dessiner des petits dessins d'Adèle Mortel. Je vais dessiner une petite scène comme ça. Mais je vais vous dire un truc. Le soir, la nuit, quand mes parents sont en train de dormir, ben, je vais descendre en bas. Je vais y aller à la boîte, là où il y a tous les écrans. Et je vais un petit peu regarder. Et jouer à la Switch. Alors, Valentine, ça c'est quoi? شنو هذا؟ Couscous. Couscous. Donc tu mélanges avec ça. Bon, البنات هذه astuce باش ما يحرقكمش السكسو ملي تبغيو هذا. شوف ماشي pas comme ça, pas comme ça. Genre comme ça, tiens-le comme ça. شوف لا اصبر اصبر. Voilà. Vu que j'arrête de dessiner, j'ai mal à la main déjà. J'ai presque rien fait et j'ai déjà mal à la main. Donc maintenant je sais pas quoi faire parce que d'habitude je joue à Animal Crossing et tout. Oh, je suis vraiment triste. Si je n'avais pas fait ce challenge, là je serais en train de jouer à la suite. Donc ici j'ai mes cartes. En fait je m'entraîne. Je m'entraîne à crapette. Donc là, je distribue les cartes. Après, je pense que je sais ce qu'on va faire. Tu vas manger avec tes bijoux, mange avec tes bijoux. Ça, tu donnes. À la sauce ton assiette. Moi, pas besoin. Si on va lui monter avec des soucis. Ouais, tu peux pas manger couscous avec sushi, avec un des sushi. Impossible. Patata. Tu connais Voilà. déjà. Ton C'est ça. c'est bien, c'est patate. C'est en irlandais, mortel. C'est comme réseau. Ben non, ça c'est notre. Moi, je dis concombre. Ça, c'est en néerlandais. Mais concombre, c'est pas courgette, c'est concombre. Ben, je dis concombre en irlandais. Donc, شنو كاين في السوق؟ شنو عندنا؟ réseau, Hima. نحيمة، Patata. بطاطا. شنو كاين آخر؟ وهذا وهذه شو سميتها؟ Courgette.
قرعة 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 حمص بصحة وراحة حمص عرفتي تغديت وصافي جاني ديك النعاس ديك نتاع لونفي دو سيست لكم شي درت سيست شوز اللي ما كنديرهاش كاع نورمالمون كنت غادي نكون جالسه كنتفرج فيلم ولا شي حاجه مي ارتحيت في ذاتي سي une bonne chose. Fille, Oui. qu'est-ce qui vous manque? Tina, qu'est-ce qui te manque? Nintendo. Et Malak, toi, qu'est-ce qui te manque? Le téléphone d'Inès pour jouer à Among Us. Le téléphone d'Inès pour jouer à Among Us. Et toi? انا جوج حاجات pour travailler. لا ميم با انا سي تليفون بور بارلي مع باش نهضر مع ماما دوكو ما هضرتش مع ماما من البارح اي فريمون عقلي معاها تنقول كومون سا سباس كيف بقات كيف هذا كلشي مزيان. Tu t'inquiètes. Ouais, je m'inquiète. Et la deuxième chose, c'est نتفرج مسلسل تركي. ما سيري البارح خرج الحلقات خرجت رامو خرج سيدي تشوك بكليديم وصداقات سيس خرجت نهار الاربعاء باقي ما تفرجتش فيها دونك عندي ثلاثه المسلسلات بغيت Lundi, نتفرج tu pourras faire tout ce que tu veux avec ton téléphone. ايوا lundi Et travailler. et travailler. دونك دابا لقيتيونا غادي نلعبوا طلعنا باش نلعبوا. On va faire une soirée entre filles. Et on va faire une soirée entre filles. Mais normalement quand Mina داتي ولا سي ساعه غادي نديروا لا soirée entre filles. Alors que moi ما نعسوش ولا اللي ضربتها بناسه. Alors d'abord لقيتيونا غادي نلعبوا الكويستو دانغو. المهم en fait quand tu lances le dé كتجيك quelle couleur غادي دير ياك mais pas combien de fois là. Non. C'est juste quelle couleur. Ah c'est pas On lance. couleur. Oui, après là on peut choisir et là par exemple il a 3. هنايا واللي فرقع له اللي جاتو التالي وتفرقع لك شو On paie. شنو هي عاودها لي هذاك سيكلات امبير فوالا دونك هذا راه كاين في امازون بور لي مامون اللي غايبغيو. هذه 8 ونص دابا وغادي نلعبوا شنو غنلعبوا؟ Crapette. خابيت. انا بنتي كتلعب دابا. Qu'est-ce qu'on a fait? شنو هو لو جو اللي درنا؟ بيلو فاس. بون اللي جاتو فاس غادي يدير لو روج على في بلاصتو واللي ما جاتوش فاس باغي يدير لو روج على في لي جو Normalement. المهم خليتهم يلعبوا فيا. ايناس مسكينه. ايناس شنو قلتي لي عاد دابا عاد؟ شنو قلتي لي؟ Moi je t'ai pas dit une fois qu'on fait 48 heures sans écran. شحال tu m'as dit 24 heures. Oui, c'est ça. تقطعتي tu veux. البليه صعيبه. دابا كملنا 24 ساعه رحنا في النهار الثاني بلا لي زيكران بلا تليفون. الوغ البارح البنات طاحوا كاو اي موا اوسي عرفتي صافي عيينا. لعبنا بزاف اون شوز اللي ما كنديرهاش دابا انا اللي ما كنديرهاش مع البنات دائما حيت دائما هز التليفون في يدي. اما كنهضر يا اما في انستغرام كنسكرولي كنشوف واقعي اما نكون كنبوستي ستوري خاصني هذا خاصني نجاوب على لي ميساج بريف. دونك البارح فريمون بعدا انا سا ما في دو بيان والبنات فرحوا عجبهم الحال. اي دابا فقت في الصباح عرفتي ملي كتحل عينيك اول حاجه كندير شنو هي جو بونس نتوما تكونوا كديروها سي كنهز التليفون كنشوف شحال في الساعه بي ابري كندخل الانستغرام دائما. هاد الصباح فقت حسيت براسي ديبوسولي ما عرفتش شحال هادي في الساعه وبقيت شحال وانا في الناموسيه صافي تهبط وعاد شفت الساعه في المكان عاد عرفت عاد جو مي سوي سيتوي صافي. البنات دابا ما كيديروا لا طواليت ديالهم باش غادي نفطروا. on va voir شنو غنديروا هاد النهار. مي فرانشمون جو فو كونساي انكم ديروها مع ولادكم ديك حتى حاجه تقطعوا ما كاين لا التليفون لا التلفاز لا البيسي لا تابلت غيان دو تو. اي غتلقاو انا بعدا كنضيع الوقت بزاف اللي ما كندوزوش معاهم. لا لا qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a volé son téléphone. Il m'a dit non. Ah, c'est Malak qui gagne. C'est Malak. Bravo Malak. Malak est le policier. Alors, j'ai une proposition à vous faire. Normalement, on est quel jour d'Abadiouma? Dimanche. Allez.
dimanche. Qu'est-ce qu'on fait dimanche d'habitude? Pas le ménage, s'il te plaît. Pas le ménage, là, le ménage, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais, toi et Malak, chaque dimanche? Vous parlez avec qui? Abby. Abby. Et maintenant, on peut pas parler avec Abby par téléphone. Quoi? T'as carrément oublié. T'as oublié? Ah oui, on est sans écran. Sans écran, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On peut jouer que... Non, mais on doit envoyer quelque chose à Abby. Qu'est-ce que vous en dites? On va écrire une lettre qu'on va envoyer par poste. Ouh. Hein? Mais comment on va... Oui, ça, je suis d'accord à 100%. Et là, vas-y, va chercher les feuilles. Toi, tu peux faire un dessin à Abby et toi, tu écris quelque chose à Abby. Ok? Moi, j'ai fait un dessin et après, qu'on ait ça. Ok, vas-y, alors. On s'habille? On va y aller à la poste. On va y aller à la boîte aux lettres. Et à la serre. Habille-toi. On a la boîte aux lettres, on va Habille-toi. On va être... Ne regardez tu pas mon placard. On Ton va placard, aller ça. dans la boîte aux lettres. Ça veut dire que tu vas me mettre dans la boîte aux lettres aussi. Et après, toi, tu vas sauter dans la boîte aux lettres. Et après, tu vas fumer. T'es une folle. Ah oui, c'est comme ça. C'est On comme va ça. aller dans la boîte aux lettres, c'est ça? C'est ça, oui, tu as raison. On va y aller de Comment maman. on Je ne sais pas la météo. Tu sais pas la météo, Alèche? Parce que pas d'écran. Alors? Si t'as pas. Bon, ce que vous devez savoir, c'est que Inès, qu'est-ce que tu fais chaque matin avant de t'habiller? Je regarde la météo sur mon téléphone. Voilà, et maintenant, qu'est-ce que tu pourras faire? Regardez par la fenêtre. Yallah. Allez, on va voir quel temps il fait. Attends. Comme ça, tu sauras pas. Hein. Attention! Il fait froid quand même. Il fait froid. Moi, c'est pas froid. Ah, oh là là, il fait froid. Il fait froid, hein. Moi, c'est pas froid. Non. Moi, c'est mon pas froid. Alors? Au revoir. Donc, on pourra s'habiller comment? Et Laura! Avec les collants ou sans collants? Ah, sans. Sans? Ouvre la fenêtre. Non, non, non. Ah, avec les collants. Mais ça Alors, fait moi j'ai horreur des collants, donc pantalon. Pantalon. Yallah. Yallah, on va s'habiller. J'ai horreur des collants et des pantalons. Alors, je suis aujourd'hui, chez nous. Le 4 avril, dans Animal Crossing, eh ben, c'est la fête des Pâques et je dois donner tous les plans de bricolage au lapin. Et je ne peux pas. Et ouais, tu peux pas le faire demain. Ben non, parce que ce sera trop tard. L'année vient que prochaine, aujourd'hui. Inch'Allah. Oh non, je vais pas attendre une éternité. Bon, il a le psna et on va déposer la lettre. C'est comme ça. Ouh, 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 ouh. Attends, Allez, on peut déposer en même temps. alors, comment vous allez faire? Moi j'arrive, regarde. Yallah. Oh, et Malak, elle n'arrive pas. Mets ta Yallah. main. Lève-la. Maman, tu peux m'apporter. Attends. 3, Hadith tarihi. Ouh, et on a envoyé La carte. la lettre. La lettre. Allez. Et puis voilà les chéris, جيتو دابا la fin ديال la vidéo ديالنا اللي يمكن لي نقول لكم سي كو من هاد لو تشالنج هذا ولا هاد ليكسبيريونس هادي فريمون كانت زوينه بزاف. جو فو كونساي انكم نتوما ديروها مع وليداتكم اي بور فو دير من بعد 48 ساعه كنحس براسي بحال اللي كنت كونجي بحال اللي كنت مسافره حيت دوزت الوقت بزاف مع بناتي لعبت معاهم ما كانتش عندي شي حاجه كيمديرونجي بحال اللي كتكون مسافر وكتقول غادي نحط هاد النوبه هادي التليفون وما غندير والو غنبقى جالسه كنرتاح
et je vais profiter. Et ben c'est la même chose اللي وقعت لي هنايا. Et الحمد لله je me suis sentie ressourcée. Et المهم قلنا نبقاو ساعه نديروها. في لا فيديو كانت قالت لنا ايناس، في لا فيديو كانت قالت ايناس انه خاصنا نديرو 7 ايام، قالت 7 ايام مي بون هي بوغ كانت شويه صعيبه. النهار الثاني بالليل صافي بغات تلعب ديك لو جو ديالها، بقات un petit peu كتشعون et tout, mais bien sûr elle n'a pas cédé, on n'a pas cédé et voilà et كملنا. Donc voilà, je vous conseille vivement انكم ديروها. الى عجبتكم هاد لا فيديو هادي ما تنساوش تخليو لي ان بوتي لايك الا كنتي اول مره غادي طيح في لاشين ديالي، ما تنساش انك تخلي لي ان كومونتير، tu t'abonnes تقولي كيفاش جاتك لا فيديو، اي اوسي تبعوني في انستغرام ديالي اللي هو ليلى زاوي اوفيسيال. جو في دو غرو بيزو، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. خلي اختكم الاربعاء والجمعه والحد. سلامه.